नमस्कार। वर्तमान राज्य सरकार तरफ पीयूसीसी करने प्रत्येक जान चालक को निर्देश दी जाइए। भल कथा, कारण प्रदूषण नियंत्रण करने आम मान उत्तरदायित्व रही परिवेश को सुस्थ रखापी आम मान गोटे नैतिक दायित्व से निहाती कथा। आम मैंने समस्ते से प्रति जत्नवान होगा उचित, सरकार को सहयोग करने उचित, सरकार निर्देशनामा को पालन करने उचित, समस्ते पीयूसीसी हासिल करने उचित। मनकर कहा जानर पीयूसीसी इट इज नॉट अंडर कंट्रोल, तेबे आम तार विकल्प व्यवस्था कर आवश्यकता अच्छी निहाती, कारण आम प्रदूषण आम परिवेश आम प्रदूषण मुक्त रखा आम दायित्व, यहाँ सत। आ सरकार का निर्देश को लोक मैंने हृदयर सहित पालन करुँच। प्रदूषण नियंत्रण सर्टिफिकेट हासिल करने वर्तमान विभिन्न जगह देखिए धाड़ी पर धाड़ी धाड़ी पर धाड़ी धाड़ी पर धाड़ी लगी। लोक मैंने सचेतन अच्छा आज्ञा, आपण मैंने आम लोक केवल कहीदेले हम ना, लोक मैंने हुए तो अवहेला हुए तो टी दायित्वहीनता हो जाइए, हुए तो केवे कि भूली जाइए मनीष, समस्त मनीष मात्र के भूल, तेणु भूल बसत किसी व्यतिक्रम होती, तेणु से निज भूल को सुधारवाई पॉल्यूशन कंट्रोल सर्टिफिकेट हासिल करने एवं समस्ते जत्नवान अच्छा। समस्ते आगे मुझे प्रायत मुझे देखुची लोक वयस्क लोक मैंने धाड़ी घंटा घंटा धरिकी ठिया होती। आपण विश्वास करेंगे पाखर बादाम दुकान रु बादाम 250 किणी आणिक बस 2-3 जन हो चोबई अपेक्षा करुँचे भी देखी, मु भी निजे धाड़ी ठिया होकर प्रदूषण नियंत्रण सर्टिफिकेट हासिल कर। सरकार जो दिन निर्देश देले ता परदिन आमे ताकू जड़े श्रृंखलित नागरिक हिसाब से आमे सहयोग कलु करुचु। किंतु धीरे धीरे देखा पड़ुछि किछि लोक धाड़ी ठिया होती, धाड़ी ठिया पर घंटा 1.5 घंटा अपेक्षा कर पाली पड़ा पड़ू सी जिते देखुं से भद्र व्यक्ति जी करुँच से कहते आज्ञा आपणकर चालाण अच्छी। कौन चालाण अच्छी ना आपणकर केबे गोटे जोरिमाना होती गाड़ी उपरे। ये जो जिनिस आपण कौन हम ना आपण एवं हो ना, आपण से चालाण भरिले जाकि हम। यहीटा गोटे बर्तमान बड़ समस्या सृष्टि कर लोकों। जदि मनीष कहीं जड़े भूल कर कौट गोटे ट्राफिक नियम उल्लंघन कर कौटी बिना कागज रे यात्रा कर भूल कर ना मनकर जोरिमानाटे होती, जोरिमाना 1000, 2000, 3000 जहाँ हो ना दबापाई ताकू गोटे तार पॉकेट अलाउ करवा दरकार। आज्ञा सी तार समय अनुसार दब। सरकार दंड देइचंती माने भूल होती दंड पाई माने से तार सुविधा देखिक कर। तो सुविधा देखिक कर बोली आपण मैंने ये जो बाध्यबाधकता करदे सेटा नकले पीयूसीसी मिलिबो नाही। ता माने पीयूसीसी मूल उद्देश्य कौन? प्रदूषण नियंत्रण ना राजस्व आदाय लक्ष्य पूरण? परिवहन विभाग राजस्व आदाय करने लक्ष्य बोधहुए पूरण हो पारना, से बोधहुए ये गोटे पीयूसीटा को बाहाना भाव में व्यवहार करा जाउची कि मु बाहाना कहबी नहीं, माध्यम भाव में व्यवहार करा जाउची कि पीयूसीसी को। आज्ञा पीयूसीसी होउची गोटे संवेदनशील कथा। आपण आज मु टिकस भरिनी, मु मनकर देई नाही माने कौन सी चालाण भरिनी, मु काली आज्ञा जोरिमाना देकी देबी, दबा को बाध्य। आज नहले काली देबी, मो पाखे मसरे पैसा नहीं, आर मसरे मु कौटू आसब कुआड़ू आणिक फाइन देकी देबी, निहाती देबी। राजस्व देवस्व आज्ञा से बड़ बड़िया से टाटा बिरला आदानी अंबानी से माने फांकी पारिबे, साधारण लोक हजम करि पारिबे आज्ञा से पैसा। तेणु देबे, लोक दबाकू बाध्य। लोक आज नहले काली देबे, हेले तांको बेकर गामुछा पकईदेवा एबे दियो नहले पीयूसीसी हम ना। यहीटा सरकार बहादुर को आम अनुरोध करूँ, एभली मानसिकताटा उचित नुहे। मनकर मु आज्ञा मोर जोरिमाना अच्छी, मनकर मोर इंश्योरेंस मु करि पारि नहीं आज्ञा, किसी पैसा दरकार, मोर आर्थिक स्थिति एवं अलाउ करनी, मु मसरे येटा करी, आर मसरे फाइन देकरी इंश्योरेंसटा करी,
ଯାହା କରିବା କଥା ଆଜ୍ଞା କରିବି, ସରକାରଙ୍କ ନିୟମ ଅନୁସାରେ କରିବି। ହୁଏତ ସମୟ ଭିତରେ କରି ନ ପାରିଲେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ସମୟ ଭିତରେ ଯେହେତୁ କରିପାରିବିନି, ସେଥିପାଇଁ ଦଣ୍ଡ ପାଇବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି। ମୁଁ ଜୋରିମାନା ଦେଇକରି କରିବି। ମୁଁ ଯେଉଁଟା 2 ମାସ ଭିତରେ ମୋ ସୁବିଧା, ମୋ ପରିବାରର ସୁବିଧା, ମୋ ପକେଟର ସୁବିଧା, ମୋ ପିଲାଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତାଟାକୁ ମିଟ୍ କରିକି ମୁଁ ଯେଉଁ କାମଟା କରିଥାନ୍ତି, ମୋତେ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଏଇ ସମୟରେ ସମସ୍ତେ ବାଧ୍ୟ କରିବେ ଯେ ଆପଣ ସେଇଟା ଦେବେ, ଏଇଟା ଦେବେ, ଏଇଟା ଦେବେ, ସେଇଟା ଦେବେ, ତାପରେ ଯାଇକି PUCC ମିଳିବ, ଏଇଟା ଆଜ୍ଞା ମୋତେ କାହିଁ ମାନେ ମୋତେ ସାଧାରଣ ନାଗରିକ ହିସାବରେ ମୁଁ ବୁଝିପାରିଲି ନାହିଁ। ଆପଣ PUCCଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଟା ପ୍ରଦୂଷଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ ଆପଣ PUCC ଦେଖିଛନ୍ତି? PUCC ଯେଉଁ ଦେଉଛନ୍ତି, ସେ ଯେଉଁ PUCC ପରୀକ୍ଷା ଯାଞ୍ଚ କରିବା ବେଳେ କୌଣସି ଧୂଆଁ ଫୁଆଁ ହେଉନି, ଖାଲି ନମ୍ବର ପ୍ଲେଟ୍ରେ ନମ୍ବର ମାଗି ଦେଉଛନ୍ତି, ଗୋଟେ OTP ଦେଇ ଦେଉଛନ୍ତି, ସେ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ରେ ଧରି ଦେଉଛନ୍ତି। ପ୍ରଦୂଷଣର ଯାଞ୍ଚର କୌଣସି ସାମାନ୍ୟତମ ଅବସର ନାହିଁ। କେଉଁ ଗାଡ଼ି କେତେ ଧୂଆଁ ଛାଡ଼ୁଛି, କ'ଣ ଛାଡ଼ୁଛି, କ'ଣ ହେଉଛି, ସେ ବିଷୟ କିଛି, ଗାଡ଼ିର ପ୍ରଦୂଷଣଟା କ'ଣ ନମ୍ବର ପ୍ଲେଟ୍ରୁ ଜାଣି ହେଇଯାଏ କି? ତଥାପି ଆମେ ସମସ୍ତେ ସେଇଟାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ, କରୁଛନ୍ତି ବି। ଏବେ ସରକାର ଯାହା ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି, ଏମିତି ଯଦି ହେଉଥିବ କରନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ତା ବାଦେ ଯଦି ଆପଣ PUCC ଆପଣଙ୍କର କରିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ, ଯଦି ଆପଣ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଚାଲାଣ ଭରିଲା ପରେ PUCC କରିବେ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ ଏ ସର୍ଟ ଅଫ୍, ମୁଁ କହିବିନି ସରକାରଙ୍କୁ ତ ବ୍ଲାକମେଲ୍ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି କହିପାରିବିନି। ସରକାର ଗୋଟେ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ, ଯେଉଁମାନେ ସାଧାରଣ ମଧ୍ୟବିତ୍ତଙ୍କ ଉପରେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବୋରଡ଼ା ପାହାର କରୁଛନ୍ତି। ଏଇଟା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଦୟାକରି ସରକାର ବିରତ ରୁହନ୍ତୁ। ପ୍ରାଥମିକତା ଯଦି ପ୍ରଦୂଷଣ ସୁରକ୍ଷା, ପ୍ରଦୂଷଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଯଦି ଆମର ପ୍ରାଥମିକତା, ତେବେ ପ୍ରଦୂଷଣ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ କରାନ୍ତୁ, ଅନୁମତି ଦିଅନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ। ଆଉ ଆପଣ ନ କହିଲେ ମଧ୍ୟ ଆଜ୍ଞା, ଯିଏ ଯାହା ସୁବିଧା ଅନୁସାରେ ତାଙ୍କର ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ କରିବେ, ସେମାନଙ୍କର ରୋଡ଼ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଯାହାର ବାକି ଥିବ ଭରିବେ, ଯାହାର ଯାହା ବି ଚାଲାଣ ଥିବ ସିଏ ଭରିବେ ଆଜ୍ଞା। ଆଜି ନହେଲେ କାଲି ଭରିବେ, ଆପଣଙ୍କର ସେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି। ଆଜି ଦେଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ଆଉ 2 ମାସ ପରେ ଦେବେ, ଫାଇନ୍ ସହିତ ଦେବେ। ଆପଣ ସେମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ସୁଯୋଗ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣ ଏଭଳି କରିବା ମାନେ ଗୋଟେ ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ଗୋଟେ ବାଧ୍ୟବାଧକତା ହେଇଯାଉଛି। ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି, ଏଇଟା ପ୍ରଦୂଷଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ, PUCC କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଲୋକଙ୍କୁ ଆପଣ କହିଛନ୍ତି, ଏଇଟା ପ୍ରଦୂଷଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କର ପ୍ରତିବଦ୍ଧତା, ନା ଗୋଟେ ଯେଉଁ ରାଜସ୍ୱ ଆଦାୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବାଧ୍ୟବାଧକତା? ଦୟାକରି ବିଚାର କରିବେ। ଆପଣ ସୁଯୋଗ ଦିଅନ୍ତୁ ଲୋକଙ୍କୁ, ସେମାନେ PUCC କରନ୍ତୁ, ଆଉ ସମୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ସମୟ କ'ଣ, ସେମାନେ ସମୟ ନେବେ ମାନେ ଜୋରିମାନା ଦେବେ। ସେଇଥିପାଇଁ ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କ ଲେଟ୍ ଫାଇନ୍ ଯେତେ ଦିନ ଅଧିକ ହେବ, ସେ ଜୋରିମାନା ଦେବେ। ମୋର ଆଜି ଅଭାବ ଅଛି ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ଆର ମାସରେ 100 ଟଙ୍କା ମିଶାଇକିରି ଜୋରିମାନାରେ ଦେବି ଆଜ୍ଞା। ସାଧାରଣ ଲୋକ କହିଛି, ମୁଁ ସାଧାରଣ ଲୋକ କେବେ ରାଜସ୍ୱ ଦେବସ୍ୱ ହଜମ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ, ସେ ବଡ଼ ବଡ଼ିଆ କରନ୍ତି। ତେଣୁ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ, ନାଗରିକଙ୍କୁ ଟିକେ ସୁଯୋଗ ଦିଅନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା। ମୋ କଥା ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ କାହାକୁ ସରକାରଙ୍କୁ ସମାଲୋଚନା କରୁଛି, ସରକାରଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି। ଆଶା କରୁଛି ଲୋକଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ ଆବଶ୍ୟକତାଟାକୁ ଅନୁରୋଧ ଆପଣ ବିଚାର କରିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ, ନମସ୍କାର।